नमस्कार श्रोता बंधु मु प्रतिमा त्रिपाठी आज आसतु शुणा गोदावरीश महापात्रंकर बहुचर्चित कालजयी क्षुद्र गल्प मागुणीर शगड़। खलिकोटर 2 लाख प्रजांक भितरे प्रतिदिन जीवा आसिबा चलीछि। केते संसाररू जाउछंती केते संसार को आसुछंती। ए खबर रखुछंती गृह परिवार बा साई पड़िशार लोके। किंतु जेउ दिन मागुणी ए संसार छाड़ी चलीगला से दिन खबरटा खलिकोटर पुरपल्ली सबुआड़े व्यापीगला। जे शुणिला से मुहूर्ते हेले नीरव रही दुखरे कहिला, मागुणी चलीगला। आहा बिचरा चलीगला। मागुणी किए? खलिकोटर से राजा नुहे एक कथा निश्चय। से राज्यर नेता नुहे ए कथा समस्ते कहिबे। से कर्मी नुहे ए कथा समस्ते जानती। से केबे हेले सत्याग्रह रे जोग देई नाही कि राजा को खजणा देई नाही। ता बेकरे किए फूलमाला लंबाई नाही कि से काहा गଳାରେ माला लंबाइबा दरकार पड़ी नाही। जन समुद्र भितरे करताली गहଳରେ वक्तृता देई नाही कि दिय देउଳରେ परजन्मरे स्वर्ग लाभ पाई जपतप करी नाही। से केवल करिछि गोटिए काम, मुंडर झाल तुंडरे मारी जीवन पथरे लढ़ेई करिछि। से लढ़ेई देश पाई नुहे, जाति पाई नुहे, ताहा निजर पेट चाखंडक पाई। तथापि मागुणीर मृत्यु खबर पाई समस्ते कहिले, आहा बिचरा चलीगला। गड़रे पचारिले तो समस्ते कहिबे मागुणी किए। दूर जंगल कड़ पल्ली गाँव मध्य तार परिचय मिली पारिबो। मागुणी खलिकोटर केही नुहे, से जणे शगड़िया। 2टा बलद ओ से ए 3 मिछि गोटाए संघ गढ़िथिले, जहाँकि 2 लाख लोकंक मन को छुईथिला। प्रतिदिन खलिकोट गड़र सूर्य हुए ओ अस्त हुए। घन घोर वर्षा दिने लोके सूर्य न देखी मागुणी की देखी बेल जानती। माघ मासर जाड़े पिंडारे घोड़ा घोड़ी हुई लोके बसिथिला बेले मागुणी निज परिचित सांग 2टी को शगड़े जोची पहाड़ तले गीत बोली चली जाए। लोके कहती मागुणी सेमानंकर गोटाए घंटा। वर्षा दिने वर्षा घुंची जाई पारे, खरा दिने खरा ताती उणा होई पारे, किंतु मागुणीर शगड़ दिने हेले बंद हुए नहीं। से कहे रजा घरे जोड़ा जोड़ा मोटर कार अच्छी सत, किंतु तापरी इंजीनियर नाहांती। ता शगड़ रजा घर मोटर ठु बळे। 12 वर्षर अति परिचित साथी कालिया और कसरा बलद उपरे से हाथ मारी आउंसी देले ता गाड़ी रे पंप दिया हुए। जेतेबेले से शगड़ उपरे बसी गीत पदे बोली दिए, राम जे लईक्षण गले मृग मारी, तार मोटर चले। सेतेबेले श्यामल तरुपत्र तले गिरिकंदर भितरे प्रतिध्वनि उठे। अर्धसुप्त कुकुट कुंभाटुआ ताकू उत्तर दियंती। पल्लीर बुला कुकुर दल चमकी उठी गाँरे चहल पकाई दियंती। घड़ घड़ शब्दरे शगड़ चली जाए स्टेशन अभिमुखे। 50 वर्षर मागुणी 12 वर्षर साथी बलदंकु धरी जेतेबेले भड़ा बोही चले 70-80 वर्षर कहानी पानी परी बही जाए। से कहे आगता निज कथा। तार केबे बापा माँ थिले, से केबे सुखरे बढ़ी खटरे शोउथिला, से केबे घरे बसी 2 ओली पेट पुराई खाउथिला। आउ जनकर मधुर मिलन रे पुणी जीवनर सकल दुख भूली जाउथिला। से गढ़िथिला गोटाए स्वप्नर राज्य। से राज्यर से थिला राजा। राणी करी जाहाकू आनिथिला जीवनटा से हसाई हसाई नचाउथिला। तार अधर तले से अमृत पिउथिला। तार निश्वास रे से सुबास बारुथिला ओ तार पाद तले से फूल फुटिबार देखुथिला। किंतु से स्वप्न तार बेसी दिन रहिला नहीं। स्वप्नमयी हसी हसी चलीगला ए संसारर से पाखकू। ए पाखे 2टी बलद घेनी गाँरु स्टेशन को ओ स्टेशन रु गाँ को दिनके 2 थर जाई ताकू आर जन्मरे भेटिबाकू चेष्टा करुथिला। शगड़ बाहिला बेले ए कथा से समस्तंकु शुणाई कंदाई पकाए। निजे 2 टोपा लुह निजर चिराकानी रे पोछि देई बलद उपरे हाथ मारी पुणी कहे, आउ गोटाए गल्प। लोकंक बाट सरी जाए, किंतु तार गल्प सरे नहीं।
ସେ କହେ ତା ଶଗଡ଼ରେ ନ ବସିଛି କିଏ? ବସିନଥିବେ ଖଲିକୋଟର ରଜା, କିନ୍ତୁ ଦେବାନ କହ, ମ୍ୟାନେଜର କହ, ଓକିଲ କହ, ମହାଜନ କହ, ଏପରିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼ରେ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏଡ଼େ ଉତ୍ସାହରେ କହେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଖଲିକୋଟର ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଇତିହାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସର କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଇତିହାସ କହେ ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତିଙ୍କି ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଳ ବିଧବା ଏହାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାସିନୀ କୁଳବଧୂ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଜଣା ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇ ନ ପାରି ଯେଉଁଦିନ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁର ଗଦାରାଉଳ ଜେଲ୍ ଗଲା, ସେଇଦିନ ତା ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସି ରାଜାଘର କଚିରି ଦୁଆରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବେନ୍ଦାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରା ହେଲେ, ସେଦିନ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଓକିଲ ଆସି ରଜାଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚୈତନ୍ୟତାଏ ହାତ କଡ଼ି ପଡ଼ି କଚିରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଖିଛି, ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି। ଲୁହ ବୋହି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳଗଦି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ହସରୋଳରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି। ଏଇ ସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ମନେ ହୁଏ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ। ଏଇପରି 10-5ଟା ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହଘର ଗୋଟାଏ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହସି ହସି ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ମୋଟର ବସ୍? ତା କ'ଣ ମୋ କାଳିଆ କସରାଙ୍କୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି, ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଯିବେ? ତାରି ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ ଯେ 40 ମାଇଲ ଯିବ, ମାଗୁଣୀ କି ତାକୁ ବଳିଯିବ? କଥା ସତ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ମାଗୁଣୀର ମନରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଭାବିଲା, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କୋଦଳା ସଭାକୁ। କିଏ କହୁଥିଲେ କଳ ଜିନିଷଠୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ। ତାହେଲେ ମୋଟର କଳଠୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ? ଏତେ ଲୋକ ତ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମୀ ନ ବୁଝିଲେ ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ରର ସାଥୀ ସେ, ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେ। କ'ଣ କହିବେ, ମାଗୁଣୀ ମରିଯାଉ, ଆଉ ଏ ସିଂହେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ? ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସିଂହଙ୍କର ବସ୍ ଚାଲିଲା। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣୀ ଯେତେ ଆଗରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବସ୍ରେ। ଯେତେ ନୂଆ ଅଖାର ଗଦି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା। ସେ 2 ଓଳି ଖାଇ କରି ଆସୁଥିଲା, ଓଳିଏ ଖାଇ ଅଇଲା। ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋରାଣି ପିଇ ଅଇଲା। ସେ 2 ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସୁଥିଲା, କ୍ରମେ 3 ଓଳି ଚୁଲି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଛାତିହାଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ, କିଏ ବା କହିଲା ବାଇଆ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଶବ କାଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡା କତରା ତଳେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଗୁଣୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ। ପୃଥିବୀରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆହା, ମାଗୁଣୀଟା ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।